कार्तिक पुराण नवम अध्याय विष्णु जलंधर युद्ध। नारद उवाच प्रविष्टे नगरीं दैत्य देवाः शक्र गुरो गोमः सुवर्णादि गृहं प्रजन्य विशन दैत्यतापिता। कहती नारद मुनि शुण पृथुराय स्वर्गपुर छाड़ी पଳାଇଲେ देवताए। कनक गुहा मध्य लुचि न रहिले स्वर्ग को माड़ी बसिले राक्षस सकले। एथुतारे जहा हैला मन देई शुण। शुक्रमुनि को कहती असुर राजन स्वर्गपुर छाड़ी देव गण पଳାଇले केकण ठावरे जाई सेमाने रहिले। पराण तेजिले किबा अछंती से जी ताहांकर भल मंद जानी न हुए। व्याधि जिन्हे शरीर मध्य लुचि थाए समय के घेनी आसी पराण को निए। सेहीपरि देवगण अबा केउठारे लुचि छपि रहिते अबा थिबे केउठारे। जुकदरे आंभर से बैरी अटंती किबा आंभ को मारिबा कौशल पांचंती। जानिथिले कह मंत्री न करी गुप्त जेउठारे थिले खोजी आनिबा तुरित। सबुंकु प्राणे विनाशी रहिबा अचिंते तेणिकी भय आंभर न रहिब चिते। शुणिकरी शुक्र तहु दियंती उत्तर तुम्हे भय देवताए छाड़ी स्वर्गपुर कनकगिरी गुहार मध्य अछंती तुमको नासिया पाई कौशल करंती। बेलहु उपाय करी शत्रु साध्य कर शुणिकरी विस्मित होइले जलंधर। असुर मानकु चाहि आदेश भिले कनकगिरी गुहा को जाओ तत्काले। से गुहा भितर लुचि छंती देवताए आंभ को नासिवा को से करंती उपाय। तुम्भे सर्वे मेले होई गिरी चतुर्पाशे आवरी जगी रहिब न छाड़ी निमिषे। गिरी सहित रे सबु उपाड़ी आनिब गोटी गोटी करी समुद्र रे फिंगी देब। देह अशक्त आज न पारिबु जाई राति पाइले चलिबु सैन्य बल नहीं। एहीपरि आज्ञा देई राजा जलंधर अवहेले विजय कले शयन मंदिर। आज्ञा पाइन असुरे सैन्य बल तुले कनकगिरी के अविलंबे चलीगले। किलिकिला राब देई करंती गमन शबदरे तिनिपुर हुए कंपमान। केतेक बेले गिरी पासी जाई हेले सत्यपुरे करी पर्वत को घेरी गले। केतेक उठीगले पर्वत उपरे किलिकिला राब जे दियंती उच्च स्वरे केहू गाए केहू ना दे केहू मारे ताली। मुख राब गोले मही पड़ई उछुली। धनुजंक धाड़ी बोली जानी देवताए नारायण पादरे लगाइले लय। देव देव नारायण देवलक्ष्मीपति एकाले आंब को आसी पड़िला विपत्ति। भक्त बत्सल बाना अटई तुम्भर एते बेले आसी प्रभु देवंकु उद्धर। आरत नाशन बोली आरते डाकुछ आपणक आगमने अनुसरी अछु। मत्स्य कच्छप बराह नृसिंह बामन तुम्हे राम तुम्हे कृष्ण तुम्हे शंखर्षण। कौस्तुभ मणिधर शंखचक्र पाणी दुरित नाशन देव प्रभु चिंतामणि। भक्तजन हितकारी दीनजन बंधु पतित पावन बाना अट कृपा सिंधु। दुष्ट नासी संथपाली रखुतु धरणी एणु तुम पाद पद्मे आंबे जोड़ी पाणी। जलंधर डरे आंबे देवता सकले स्वर्ग छाड़ी रहीचु कनक गुहा तले। झसाई पशिले स्वर्गपुरे बली आई एबे सुनी आंबटा को आसीचंदी धाई। नपुण आंब को प्राणे करिब विनाश विपदरु रक्षा कर प्रभु विश्ववास। देवतांग आतंक जानिन नारायण तत्क्षणे उपखिले अनंत शयन। सुपर्ण को सुमरणा कले हृदगते जानी करी सुपर्ण जे प्रवेश तुरिते। गरुड़ पृष्ठरे विजय कले नारायण सादरे भासंती पाणी कमले निशुण। सिंधु सुत जलंधर निज बाहुबले चतुर्दश भुवन जिनिला अवहेले। अवहेले स्वर्ग भुवन को धाड़ी देला अमर बारस्वती को हुरुजुर कला। प्राण भय देवताए पलाई न गले कनकगिरी गुहारे जाइन लुचिले। देवता माने मोहर अधीन अटंती विकल होई आंब को स्तुति करुछंती। जानिन दनुज बल से गिरी गुहा को धाड़ी देइछंती तांगे प्राणी मारिवा को। एबे पुनी अविलंबे जीवई सत्वर देवतांकर हिते नासी बई जलंधर। नारायणकर ही मृदु वाक्य सुनी सादरे उत्तर दियंती देवी कमलिनी। आहे प्राणनाथ मोर घेन निवेदन विचारे से जलंधर सागर नंदन। ईश्वरंकर अंश घेनी जन्म लभिछि ब्रह्मावरे महाबलियार से होइछि। अभय बार पाइछि से दुष्ट असुर एणु आग पछ कथा बुझी कार्य कर। जोड़ी पाणी हेले एते कही कमलिनी तहु उतरिले प्रभु देव चक्रपाणी। आरत नाशन नाम अटई मोहर जानी सुनी किपरि रहिब निरुतर। खल नाशन निमते अवतार आंबे एथको गो प्रतिरोध कर नाही तुम्बे। एते कही गरुड़ पष्टरे विजय करी कनकगिरी सलखे विजय कले हरि। नव जलधर रूप सुंदर दिशाई शंख चक्र गदा पद्म करे शोभा पाई। पवन गति जग शून्य पड़ी जाए कहती नारद मुनि शुण पृथुराय। एकाले सिंधु देश रे पड़िला उत्पात देखिकरी जलंधर हेला भयभीत। अकाले धूली खपरा धूम धली मान आच्छादित देखा जाए गगन पवन। रुधिर वर्षा आकाशु पड़े निरीघात थरहर भूमिकंप होइला तुरित। एमंत भविष्य देखी दैत्य जलंधर शुक्र को पूछिले या केवल व्यवहार। शुक्र बोलोई राजन शुण मन देई देवंक आकुले नारायण क्रोध भई। गरुड़ पृष्ठे आरोही देव नारायण देवतांग छळे आसुछंती तु भवन। खलनाशन बाना जे तांकर अटई दुष्ट नासी संथपाली
ଦୁଷ୍ଟନାଶୀ ସନ୍ଥପାଳି ଉଦ୍ଧରନ୍ତି ମହି, ତେଣୁକରି ଏ ଉତ୍ପାତ ହୁଏ ତୋ ରାଜ୍ୟରେ। ଦେବ ଦୈତାରି ବିଜେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ, ଏହା ଶୁଣି ଜଳନ୍ଧର ସୈନ୍ୟବଳ ସାଜି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ବିଜେ କଲା ଗଳଗାଜି। ହେମକୂଟ ଗିରିକି ବିଜୟ ନାରାୟଣ, ଦେବତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଥିଲା ଦୈତ୍ୟ ରାଣ। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଗମନେ ଦୈତ୍ୟବଳ ମାନେ, ପବନ ଘାତରେ ଉଡ଼ି ଗଲେ ଏଣେ ତେଣେ। ଭାତ ଘାତେ ଦରୁ ତୃଣ ଯେମନ୍ତେ ଉଡ଼ନ୍ତି, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଯାଇ ତହିଁ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ସେପରି ଦନୁଜଗଣ ଉଡ଼ି ବାତ ଘାତେ ଏଣେ ତେଣେ ପଳାଇଲେ ଛିନ୍ନ ଛତ୍ରେ। ପଥ ଆବୋରିଲା ଯାଇ ରାଜା ଜଳନ୍ଧର, ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ଲୋଢ଼ିଲା ସମର। ବେଳୁ ବେଳ ସରମାନ ବର୍ଷଣ ହୋଇ, ଜାଣି କୋପ କଲେ ପ୍ରଭୁ କମଳାଙ୍କ ସାଇ। ଗଦା ଘେନି ଦନୁଜଙ୍କ ଉପରେ ପିଟିଲେ, ରଥ ବାଜିବାରୁ ଦୈତ୍ୟ ଛିନ୍ନ ଛତ୍ର ହେଲେ। ଏ କାଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହସ୍ତୁ ଗଦା ଖସିଗଲା, ସେ ଦେଖି ଜଳନ୍ଧର ଗଦା ହସ୍ତରେ ଧରିଲା। ରୋଷେ ଉଞ୍ଚାଇ ପିଟିଲା ଗରୁଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇ ସୁପର୍ଣ୍ଣ ଯେ ପଡ଼ିଲା ଭୂମିରେ। ଶଙ୍ଖକୁ ଶିରେ ଛୁଆଇ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ଅବିଳମ୍ବେ ଗରୁଡ଼କୁ ଦେଲେ ଜୀବଦାନ। ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଖଗତୁମ୍ବେ ନିଜପୁରେ ଯାଅ, ତହୁଁ ଗୃହକୁ ଫେରିଲା ବିନତା ତନୟ। ଖଡ଼ଗ ହସ୍ତ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଦେବ ନାରାୟଣ, ଜଳନ୍ଧର ଉପରକୁ କଲେ ପ୍ରହାରଣ। ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦାନବ ମାଇଲା ଯେ ମୁଖ, ତହୁଁ ହାତକୁ ଧଇଲେ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ। ବେନିଭୁଜେ ଜଳନ୍ଧର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଧଇଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ତହୁଁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଲା। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ିନ, ଚାରିଭୁଜେ ଦୈତ୍ୟକୁ ଧଇଲେ ନାରାୟଣ। ଭୁଜେ ଭୁଜ ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି ଗଡ଼ାଗଡ଼ି ହେଲେ, ସିଂହ ଶାର୍ଦୂଳ ପରାଏ ଗୋଳ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଣ୍ଡ, ମୁଥକୁ ମୁଥ ମରାମରି, ନୟନକୁ ଦେଖାଇଲେ ଅଗ୍ନି ତେଜ ପରି। କେହୁ ମାରେ ଗୋଇଠା ଯେ କେହୁ ମାରେ ବିଧା, ଅତି ଅନୁପମ ଦୁହେଁ ଯାକ ମହାଯୋଦ୍ଧା। ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ଦୈତ୍ୟ ମୂର୍ଖପଣ ବହି, ଅଜ୍ଞାନୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ସମର କରଇ। ଦେବଙ୍କର ହିତେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଗନ୍ତି କଷଣ, ନୋହିଲେ କି ନାମ ବହିଥାନ୍ତେ ନାରାୟଣ। ଭୁଜେ ଭୁଜ ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି ହୋଇ ବେନିବରେ, ଗଡ଼ାଗଡ଼ି ମଡ଼ାମଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି ଭୂମିରେ। ବେନିଙ୍କର ଋଣରେ ପୃଥ୍ୱୀ ହୁଏ ଟଳମଳ, ଦେଖି ଭୟରେ ତ୍ରାସିଲେ ଦେବତା ସକଳ। ଦୈତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଦୈତ୍ୟାରି ଗୋଳ ଯୁଦ୍ଧ କରି, ରାତ୍ର ଯାଇ ଦିନ ଆସେ ଆସଇ ସର୍ବରି। ଏହି ପ୍ରକାରେ କେତେ କାଳ ଗଲା ବହି, କାହାରି କି ଲବେ ଜାଣି ନ ପାରିଲା କେହି। କୌଣସି ମତେ ଦୈତ୍ୟ ନ ହୋଇଲା କ୍ଷୟ, ଏଣୁ ମନରେ ବିଚାର କଲେ ଦେବରାୟ। ଦୈତ୍ୟ ସଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ନ ରହିବ ପୃଥ୍ୱୀ, ବହିଯିବ କାଳ କାଳ କମ୍ପିବ ଧରିତ୍ରୀ। ଜଣାଯାଏ ଏ ଅସୁର ରଣକୁ ନ ଡରଇ, ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ କାଳ କାଳ ଯିବ ବହି। ଧନ୍ୟ ବିଧାତାଙ୍କର ବର ମହିମା ଅପାର, କମଳାଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୋଟି ହେଲା ନିରାଧାର। ବାରଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆସି ଏ ଦଶା ଭୋଗିଲି, ଛାର ଅସୁର ଗୋଟାକୁ ଜିଣି ନ ପାରିଲି। ଏଣୁ ସମର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଦୁଃଖିତ ହେବ ଧରଣୀ ଯୁଦ୍ଧ ତଡ଼ା ଖାଇ। ଏଣୁ ଅପସରି ଗଲେ ହେବ ସିନା ଲାଜ, ଏତକ ମନେ ବିଚାର କଲେ ଦେବରାଜ। କୂଟ କପଟିଆ ପ୍ରଭୁ କୂଟ ବୁଦ୍ଧି କଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ି ଅସୁରକୁ ସୁଆଗି କହିଲେ। ଶୁଣ ହେ ଜଳନ୍ଧର ଆମ୍ବର ବଚନ, ବିଚାରିଲେ ତୁହି ଆମ୍ବ ଅଟୁ ପ୍ରିୟଜନ। ବିଶେଷରେ ଆମ୍ବର ବାନ୍ଧବ ଅଟୁ ତୁହି, ସତ କହୁଅଛୁ ଏବେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ଆମ୍ଭେ ଜଗତ କରତା ନାମ ଚକ୍ରଧର, ପ୍ରିୟତମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାରିଜା ଆମ୍ବର। ସାଗର ମଧ୍ୟରୁ ସେଇ ଛନ୍ତି ଅବତରି, ସେଇ ସିନ୍ଧୁର ଉତ୍ପତ୍ତି ଅଟଇ ତୁମ୍ଭରି। ଯୁଗତରେ ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବିଚାରିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ବ ଶାଳକ ଯେ ପୁଣି। ନ ବୁଝି ଯୁଝିଲୁ ତୁମ୍ଭେ ସଙ୍ଗେ ଏତେ କାଳ, ସତ କହୁଅଛୁ ଏଥି କିଛି ନାହିଁ ଫଳ। ଜାଣିଲୁ ତୁମ୍ଭର ବଳ ପରାକ୍ରମ ଯେତେ, ତିନିପୁର ଲୋକ ଜିଣି ନ ପାରିଲେ ତୋତେ। ଦୈବ ଯୋଗରେ ହେଲା ତୁମ୍ଭ ଆମ୍ବ କଳି, ମିଛ ନୁହେଁ ସିନ୍ଧୁସୁତ ସତ ମୁଁ କହିଲି। ଏଣୁ ବିବାଦ କରିବା ନୁହଁ ଉଚିତ, ପ୍ରୀତି ପରମ ଦୁର୍ଲଭ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ମିତ୍ର। ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲୁ ଏବେ ମାଗି ଘେନ ବର, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ନିଶ୍ଚେ ଦେବଇ ସତ୍ୱର। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ବାଣୀ ଶୁଣି ଜଳନ୍ଧର, ଅତୀବ କୋମଳ ସ୍ୱରେ ଦିଅଇ ଉତ୍ତର। ମନେ ବିଚାରେ ଅସୁର ମୋର ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ, ମୋତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ମହାଭାଗ। ଜଗତ କରତା ପ୍ରଭୁ ଦେବ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ସୁପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ବର ଯାଚୁଛନ୍ତି ସେ। ବନ୍ଧୁପଣେ ମୋତେ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବୋଧନ, ବିଚାରିଲେ ସଫଳ ଯେ ହୋଇଲା ଜୀବନ। ଏତେକ ମନେ ବିଚାରି ଦୈତ୍ୟ ଜଳନ୍ଧର, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବୋଇଲା ପ୍ରଭୁ ଦେବ ଯେବେ ବର, ମୋର ଆତ୍ମା ହିତେ ବର ମାଗଇ ଯେ ମୁହିଁ। ଏତିକିରେ ଅନ୍ୟଥା ନ କରିବ ଗୋସାଇ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଅଷ୍ଟନିଧି ସଙ୍ଗେ ଆଣି, ମୋର ଭୁବନେ ବାସ କର ଚକ୍ରପାଣି। ବିଚାରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭଗିନୀ ମୋହର, ଅଚିନ୍ତେ ରହିବେ ସେହି ମୋହର ମନ୍ଦିର। ତୁମ ପରି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ବନ୍ଧୁପଣ ପାଇ, ପୂଜିବି ପାଦ କମଳ ଅତି ଶାନ୍ତ ହୋଇ। ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ଆହେ ନାରାୟଣ, ଆନବର ମୋହର ଯେ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ। ଅସୁର ମୁଖରୁ ପ୍ରିୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ହରି, କହନ୍ତି ସିନ୍ଧୁସୁତକୁ ଆଶ୍ୱାସନା କରି। ମାଗିଲୁ ଯେବଣ ବର ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠେ ଦେଲୁ, ଆଜିଠାରୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭେ ଭବନେ ରହିଲୁ। ଅଷ୍ଟନିଧି ତୁଲେ କମଳାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି, ରହିଲୁ ତୋହର ପୁରେ ଦିବସ ରଜନୀ। ତୋହର ବଚନ ଦୃଢ଼େ କରିବୁ ପାଳନ, ଯେ କାଳେ ଯାହା ମାଗିଲେ କରିବୁ ପ୍ରଦାନ। କିନ୍ତୁ ଏକ କଥା ବାବୁ କହୁଅଛୁ ଶୁଣ, ଏଥିରେ ଅନ୍ୟଥା କେବେ ନ କରିବ ଜାଣ। ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ଯେଝା ଅଧିକାର, ଏତିକି ହେଲେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବ ଅପାର। ଶୁଣି ରାଜା ଜଳନ୍ଧର ସମ୍ମତ କଲା, ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପୁର ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେବ ଚକ୍ରଧର, ଜାଣି ଦେବତାଏ ପହଞ୍ଚିଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ସେ ଯାହାର ସ୍ଥାନ ମାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ରହିଲେ, କନକଗିରି ଗୁହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ। ତହୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିଲେ
प्रभु चिंतामणि जानी जे कले आसी देवी कमलिनी अष्टनिधि सहित देवनारायण जलंधर नभरे कले बहेरण सिंधुसूतर आनंद कहु न सरई लक्ष्मी नारायण को बालक रूपे पाई भिणोई भग्नी को घेनी निजपुरे नेला आपना भुवन अति जतन रखिला विष्णु निमंते आनी देला दिव्य बास चुआ चंदन कर्पूर तुली षडरस मंडिला विष्णु अंगे अति जत्न करी देखी आनंदित हेले देव नरहरि लक्ष्मी तुले अष्टनिधि घेनी निज सांगे सिंधु देश रे बिहार कले नाना रंगे लक्ष्मी नारायण को पाइन जलंधर मन मध्य ताहार आनंद अपार देवता मानू आनी स्वर्गपुर देला तलपुर नेण बलिकी रखिला आबर दैत्य गण को देला जेझापुर कहारी की मने आउ न कला बैर पुत्र सम परजा पालन से कला शस्य संपद सिंधु देश पुरी गला अति जतन दैत्य कला राजपण कहारी की केबे आउ न देला कषण ऋतु घेनी मेघ माने जल बरसिले फले पुष्प भरा चरु तृणादि सकले रोग शोक जर व्याधि सबु हेला दूर मर्ति द्वितीय वैकुंठे कला जलंधर अतिथि आत्मा चिन्ही अन्नदान देला अहरह पूजा आराधन रे मातिला देवयक्ष गंधर्व आबर मुनि ऋषि खटंती जलंधर पादे नीति आसी तेने देवताए विष्णु दर्शन न पाई दिन बंचु थांती सर्वे अति दुखे होई निरते विष्णु पाद पद्मे करी ध्यान कहती नारद शुणंती पृथुराजन पद्म पुराण उत्तर खंडर ए बाणी मुक्ति पाइबे नरे कर्णपथे शुणी हरि बोलो हुलु हुली दिय सर्वजन प्रसन्ने होइब तो से लक्ष्मी नारायण भक्तिपूर्ण हृदय रे दिय पुष्पांजलि नाकपाळ सिरे पड़ू तांक पाद धूली इति श्री पद्मपुराण उत्तरखंडे कार्तिक पुराणे जलंधर संग्रामे भक्त नाकपाळ कृते नाम नवम अध्यायः।